चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मुझे आज कोई वीडियोस लेकर नहीं आनी थी क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो प्रॉमिस की थी वो प्लान कर रही थी, उसके ऊपर मैं फोकस कर रही थी, उसी से रिलेटेड पढ़ाई कर रही थी। फिर अचानक से मुझे फील हुई कि ना, मुझे अभी लाइव सेशन में नहीं जाना है, लेकिन वीडियो सेक्शन में कुछ आप लोगों के लिए देनी है जो 5-7 मिनट के हो सकते हैं। बाय द वे, बिफोर दैट प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसপি লিটারেচার, হিট অর ক্লিক অর প্রেস দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। আমরা চলে এসেছি ভিডিওর সেকশনে। আজকে ভিডিও তোমরা পাচ্ছ বা পাবে। আমার আজকে এই মুহূর্তে কোনো ভিডিওই দেওয়ার কথা ছিল না। আমি একটা শর্ট ভিডিও আপলোড করেছি, যেটা আগের একটা লাইভের মধ্যে থেকে একটা ক্লিপ যে আলাদা করে থাকে সেটা। তো এখন আমি গিয়ে ওটাকে ডিলিট করে দেবো একটু পরে। কিন্তু আমি এলাম তারপরে ভিডিওর সেকশনে এটা বলার জন্য যে আগামীকাল এবং এই যে ইউজিসি নেট এক্সামের আগে যে সময়গুলো আমরা পাচ্ছি, আমরা ডব্লিউবি সেট এক্সামের কোয়েশ্চেন পেপারটা নিয়ে তো ডিল করবোই, তার পাশাপাশি আরও অনেক কিছু বিষয় নিয়ে ডিল করবো, পেপার 1 অ্যান্ড পেপার 2, অ্যান্ড আওয়ার নেক্সট ফোকাস ইজ টোটালি only on UGC NET examination, upcoming examination, which is on 5th of January 2026. English paper will happen on that day. সো আমি এখানে এটাই বলছি, যখন আমি আজকে পুরো পেপার 1টা দেখছিলাম, আমাকে তোমরা বা আপনারা কেউ যদি থেকে থাকেন আমাকে একটু ক্ল্যারিফাই করবেন। তো প্রথমে বাংলায় বলি, তারপর হিন্দিতে বলছি। पहले मैं बेंगली में बोल रही हूँ, फिर हिंदी में बोल रही हूँ। তো একটু ক্ল্যারিফাই করে দেবে যে দেবেন বা দিও বা দেবে যে আদতে কি ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন সত্যি আসেনি এবার ডব্লিউবি সেট এক্সামে। তো এটা একটা খুব মানে যারা অঙ্কে ভয় পায় তো খুব ভালো হয়েছে। আবার যারা আর কি মানে ভেবে গেছিলো, প্র্যাকটিস করে গেছিলো, তাদের জন্য একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমার মনে হয় ইটস ওকে, এখানে ডিসঅ্যাপয়েন্ট হওয়ার মতো কিছু জায়গা নেই। পেপারটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল এই অর্থে, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল সম্পর্কে আমি গুড বলেছিলাম, সেখান থেকে প্রশ্ন এসেছে। মানে আমি আমার অনলাইন পেইড ক্লাসে বলেছিলাম এরকমটা নয়। আর এসপি লিটারেচার কিন্তু কখনোই পেইড ক্লাস এবং ফ্রি ক্লাস যে এসপি লিটারেচার দেওয়া হয়, কখনোই এই দুটোর মধ্যে কখনোই কোনো রকম কোনো কনজুসি বা কম্প্যারিজন বা জিনিস দেবো না, প্রোভাইড করবো না, এই ধরনের মানসিকতা আগেও ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। কারণ আমাদের কাছে পেইড ক্লাসের যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই এসপি লিটারেচারের গুরুত্বপূর্ণ। কোথাও না কোথাও এসপি লিটারেচারের গুরুত্বটা কিঞ্চিত হলেও বেশি, কারণ এটা আমার প্রথম উদ্যোগের একটা কাজ এবং যেখানে আমার যাই হোক অনেক কিছু অনুভূতির কারণে এই কাজ শুরু করা। তো বিষয় হচ্ছে যে আমি যখন পেপারটা দেখছিলাম, তো রিডিং কম্প্রিহেনশন কী করে সলভ করতে আমি সেটা দেখিয়ে দেবো, এর আগেও আমরা বলেছিলাম। তারপর যেমন পেপার 1-এর ক্ষেত্রে বলি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, তারপরে আমি বলেছিলাম আইসিটি থেকে নতুন কিছু আসবে বা নতুন কিছু বা যেগুলো আমরা জানি, যেমন ব্লক চেইন কি। তারপর হচ্ছে গিয়ে কিছু কমন কোয়েশ্চেন ছিল যেগুলো হচ্ছে তোমার কি বলে কনসেপচুয়াল বা একটা পড়ে বোঝার মতো ছিল, এরকম প্রশ্ন। আর অবশ্যই আমরা যদি দেখি তো মানে এই যে এনভায়রনমেন্ট থেকেও খুব যে কঠিন প্রশ্ন আমার চোখে তো পড়লো না। আর বলেছিলাম ডিজাস্টার অ্যাগ্রিমেন্ট এগুলো থেকে এসেছে। তারপরে তোমার হচ্ছে অবশ্যই কিছু জিনিস ছিল যে একটু জানার দরকার ছিল, মানে কীরকম জানার দরকার ছিল, মানে যেগুলো আমাদেরকে পড়েই জানতে হবে, না পড়লে জানতে পারবো না, এরকম তো থাকবেই 50টা প্রশ্নের মধ্যে। তারপর কিছু কিছু ছিল আমাদের মানে এই যে সেটা আমি আইসিটিও বলতে পারি, এনভায়রনমেন্ট রিলেটেডও বলতে পারি, কিছু ডেটা সংরক্ষণ করা, তারপরে কি হচ্ছে তোমার প্রিজার্ভ করা। তারপর রিজনিং থেকে প্রশ্ন এসেছে। তারপর হচ্ছে গিয়ে আমি বলেছিলাম রিসার্চের স্যাম্পল থেকে প্রশ্ন আসবে বা আসতে পারে অবশ্যই। তারপর রিসার্চ রিলেটেড একটা প্রশ্ন যেটা ম্যাচিং এসেছে সেটাও খুব ইজি। আর একটা প্রশ্ন দেখেছি আমি যেখানে আর কি একটা অ্যাক্রোলজি, যেটা আমি অনলাইন পেইড ক্লাসে বলেছি। তারপর সোয়াম, স্রোতগঙ্গা, এগুলো আমি লাইভ সেশনে বলেছি কোনটা পড়তে হবে না পড়তে হবে, ন্যাট ট্যাট এগুলো বলে দেওয়া ছিল, যেগুলো পরীক্ষায় এসেছে। উপমানা, ব্যাপ্তি এগুলো বলা হয়েছিল, এগুলো থেকে প্রশ্ন এসেছে। তো আমরা আগামীকাল থেকে প্রশ্ন সলভ করব, ঠিক আছে। এখন আমি একটু হিন্দিতে বলে ভিডিওটা অফ করব। তো मुझे आप लोगों को ये कहनी है कि मैं before that please do like, comment, share and subscribe to एसपी लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़िए एसपी लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। বেল আইকনকে প্রেস বা ক্লিক বা হিট করে রাখবেন বা রেখো, যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন বা পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা মিস না হয় বা বিচ্যুত না হয়। আমরা আজকে একটা মৌখিক আলোচনা করে রাখলাম, কিন্তু আগামীকাল থেকে আমরা প্রশ্ন নিয়ে ডিল করব। ডব্লিউবি সেট এক্সাম পেপার 1 প্রথমে ডিল করব, তারপর পেপার 2, তারপর আমরা আরও অনেক কিছু বিষয় নিয়ে ডিল করব যেটা ইউজিসি নেট এক্সাম
एग्जाम आस्ते आस्ते अनेक किछु कवर करब, आगेও करा छिलो, एखोनो आछे, भविष्यतेও करब। तो मुझे आप लोगों को ये कहनी है कि इससे पहले आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके हमारे साथ जुड़ित होकर हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकें और डेफिनेटली हम लाइफ एंड करियर दोनों क्षेत्र में एक साथ मिल के हाथों में हाथ रख के आगे बढ़ेंगे। एंड निजी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होंगे करियर में, लाइफ में, तो हम उसको फाइट करेंगे, उसको शांति से डील करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैंने अपने पेड कोर्स में जो कही थी और एसबी लिटरेचर पे भी जो भी मैं कहती थी लाइव सेशन में, जो लोग उसको अच्छे से सुने होंगे, जहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करती हूँ, कुछ हम डिस्कस करते हैं, पढ़ाई की बात नहीं होता है, मैं उन वीडियोस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ लाइव सेशन के। बट लाइव सेशन में भी बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करती हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं यस्टरडे के वीडियो या फिर में ही बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कहेगी जो आपको यूजीसी नेट सेट गेट एंड असिस्टेंट, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी या फिर कुछ अदर चीज़ों के लिए भी हेल्प करेंगे। कुछ कॉमन बेसिक टिप्स मैं कहती हूँ। तो मैंने पेड कोर्स में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया, वहाँ से क्वेश्चन आया। मैंने रिसर्च के सैम्पल के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में बताया, वहाँ से भी क्वेश्चन आया। रिसर्च के क्रोनोलॉजी के बारे में बताया, वहाँ से भी क्वेश्चन आया। और मैं कभी भी इस लिटरेचर पर ऐसे सोचती भी नहीं, पढ़ाती भी नहीं हूँ और आने वाले टाइम में भी नहीं करूँगी कि पेड कोर्स है तो सब कहेंगे और फ्री है तो नहीं कहेंगे। मेरे लिए पेड कोर्स से भी ज़्यादा थोड़ी बहुत अगर सेम ही है पेड कोर्स एंड एसबी लिटरेचर फ्री कोर्स, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो मेरे लिए एसबी लिटरेचर के जो एसबी लिटरेचर में जो मैं वीडियोस डालती हूँ उससे उसका प्रायोरिटी मेरे लिए थोड़ी 1% ज़्यादा है पेड कोर्स से भी, क्योंकि ये मेरी इमोशन से जुड़ी है। ये ओपन करने के पीछे बहुत कुछ वजह है, तो इसके पीछे मेरे इमोशन थे, है और रहेंगे। तो मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट ये वगैरह, टीचिंग से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मुझे नहीं देखा। मैंने प्रोटेक्शन मीन्स वो जो एक्ट वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन, मिलेनियम डेवलप गोल से प्रोडक्शन, आईसीटी से, ब्लॉकचेन या फिर नए कुछ क्या आए हैं नहीं है उससे रिलेटेड कुछ ऐसे थे कंसेप्चुअल कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको सॉल्व कर सकते थे। और एज डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं दिखी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आखिरकार डेटा इंटरप्रिटेशन थे या नहीं थे, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं मिली। बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा फोबिया है, और उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए थे और उनको चुटकी में चकाचक करने वाले थे, उनके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थे। मुझे लगता है इट्स ओके, क्योंकि क्वेश्चन जैसे हैं उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट होने की बात नहीं है, क्योंकि वो कवर हो जाते हैं। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हम ऑलरेडी इस लिटरेचर पे बहुत कुछ डिस्कस कर दिए थे। तो आज की ये वीडियो के थंबनेल टाइटल देख के आप लोग देख लीजिएगा। और कल से हम पेपर सॉल्व करेंगे। WBCET सेट के पेपर 1 को पहले करेंगे, फिर पेपर 2 को भी शुरू करेंगे। उसके बाद यूजीसी नेट आने तक हम बहुत कुछ करेंगे पेपर 1, पेपर 2 को, और उसके बाद हम 5 जनवरी जैसे ही यूजीसी नेट एग्जाम, इंग्लिश के एग्जाम खत्म होंगे, हम पूरा फोकस करेंगे गेट एग्जाम के पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश। तो ऑलवेज देयर नेट सेट गेट तो इधर उधर हो जाते हैं, मीन्स कि एक पढ़ाई दो तीनों एग्जाम को हेल्प करते हैं। पेपर 2 और पेपर 1 थोड़ी बहुत डिफरेंट है, उसके लिए मैं पूरा 1 महीने आप लोगों को गाइड करूंगी, हेल्प करूंगी। मैं इस बार गेट नहीं देने जा रही हूँ, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए अगर मुझे एग्जाम देने जाना पड़े तो डेफिनेटली जाऊंगी। लेकिन फिलहाल तो मैं 1-2 सालों में मेरी कोई इच्छा नहीं है गेट एग्जाम देने के बारे में, लेकिन ज़रूरत अगर पड़ेंगे आप लोगों के लिए तो तब ज़रूर जाएंगे। पैटर्न समझने के लिए, आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करने के लिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার। হিট অর ক্লিক অর প্রেস দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যাবেন। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত, উদ্দীপিত করবেন, যাতে করে আমরা আগামী ভবিষ্যতে আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি এবং একে অপরের হাতে হাত রেখে জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি। অতীতেও আমরা কাজ করছিলাম, আজও করছি, আগামী ভবিষ্যতে আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করব। আমরা একসাথে জীবনে এগিয়ে যাব এবং জীবনযুদ্ধে যাই লড়াই আসুক আমরা টিকে থাকবো। তারপর প্রকৃতিগতভাবে যেদিন যখন যার যেখানে যাওয়ার সেখানে চলে যাবো। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, सी यू सून। तो कल हम मिल रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।